पंचम स्कंद प्रथम अध्याय। परम पुरुष गोविंद तांक चरणारविंद तमु गलई मकरंद ताहा जे पियवंती आनंद तांक चरणे बंदई। पंचम स्कंदे गीत गाई। परीक्षित वाच भमुनि किंपा प्रिय व्रत से आत्माराम भागवत गृहे रमिला तांक मन प्रारब्ध कर्म रे बंधन निश्चय मुक्त संग जेहु एमत प्राणी माने केहु किंपा ये गृहे मन रहे भमुनि फेड़िबा संशये निश्चय तव लोकंकर उत्तम श्लोक जे भाषार वृत चित्त जे हुई से किंपा व्यर्थ आचरई एमते संशय बहुत जे प्राणी गृह मोहे चित्त तामती विष्णु विषय रे होइला केमते संसारे कवचम ए निश्चय कहिबा ता शुण धन्य जीवन तोरा जन उत्तम श्लोक जे गोविंद ताहांक चरणारविंद तहु अमीय रस बहे ताहा जे प्राणी नित्य पिए भकत साधु से ही जन परम हंस दिव्य ज्ञानम ताहार विष्णु कथा मिने केबे आननु हे मने अन्य जे गुण कथा मान इच्छा न करती जे जनम ए जेणु एनुप प्रिय व्रत गुण रे होइला पूजित मुनि परम भागवत नारद लोकरे विख्यात से मुनि चरण सेवारे सर्व कलुष गला दूरे तक्षणे सत्वगुण बही ब्रह्म मंत्र रे दीक्षा पाई पितार आज्ञा पाळी करी अवनी पालने विचारी उत्तम सत्वगुण तार प्रजा पालने रूपवरम अखिल लोकंक जीवन अनादिनाथ नारायण ताहांक चरणारविंदे चित्त निवेशी अप्रमादे प्रवृत्ति संसार व्यवहार मनकु तहु कला दूर निज लोकर पराभव सहिला अपना स्वभाव एथु अंतरे भगवान देवंक आदि जे कारण राजार मन गुण घेनी जन कुशले आत्मजनी निगम निज गुणे तोई भुवनु ओइले गोसाई गगन तले चंद्र जेने विराजमान तारागणे हे अपूर्व शोभा को विस्तारी विजय प्रभु नर हरि निर्मल पूजा उपहारे पूजिले ताहांकु वेधरे पछरे जुथ जुथ होई सिद्ध गंधर्वे गीत गाई चारण मुनिक सहिते गमन कले जे समस्ते ए गंधमादन गिरी तले सभा कराई विजे कले वृषवाहने पंचानन हिरण्य गर्भ जनार्दन ए सेठारे थाइण नारद बंदिले पितामह पाद तक्षणे उठी मुनिवर सानंदे जोड़िबे निकर पितामह कुसे बंदिला चरणे शिर लगाइला प्रिय व्रतर पूजा घेनी कोमल वाक्य पद्मजनी विस्मये चाहि वेदवर राजा को कहती उत्तर ब्रह्मवाचम हे प्रिय व्रत कहु तते क्रोध न कर तोर चिते आंभे नारद आदि जेते जाहार भाग्य चिंते चिते तपस्या विद्या जोग करी पंडित पणे जे आचरी नुहई धर्म रे तप्तर कर्म नाशने अधिकारम जन्म मरणे कर्म बही जीवन शरीर जे देही शोक मोह को नित्य पाई पुणी जे दुख को भुंजई जाहार वाक्य गुण माने हे वश्च दुष्कर ये कर्मे द्विपाद चतुष्पाद जेते सर्वे बंधन मोह गते दुख सुख गुण कर्म रे मान घेनी संगत रे ईश्वर सृष्टिर करता सकले ताहांकु सेवंताम से जे ईश्वर वश देई अंधर प्राय भ्रमुथाई देखु देखु से भ्रमुथाई एकथा प्राणी न जाणई निद्रा को पाई जेन्हे नरे अन्य देहरे भोग करे गृहस्थ प्राणी मानकर केवे भय नुहे दूर ए लोभादि मानकरे युक्त तेणु हुअंती अविरत से जे बुद्धि जिणे इंद्री मान ताहा कोहित गृह कर्म नाश न करई ताहारे जेणु हे रमे गृहांतरे ए आदि जाने जेवा जन गृहे न रहे तार मन एहाकु जानी बुधनरे आनंदे भ्रमंती संसारे जे पद्मनाभ सदाश्रित सर्व संसारु से ही मुक्त संसार सार को भजई अंते परम गति पाई एमते त्रिभुवन गुरु भक्तंक प्रभु महामेरु नामता भगवान दास सुकार्य कले से विश्वास नारद राई प्रिय व्रते पुछिले धर्म कथा जेते नारद वाक्य मन देई मनु आत्मज विचारई
ବିଷୟା ରସ କୂଳେ ତେଜି ରହେ ସାତ୍ୱିକ ମନେ ଭଜି। ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ପୃଥିବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଲା କୁମରେ। ଅଖିଳ ଜଗତ ବନ୍ଦନ ନିବେଶୀ ଭଗବାନେ ମନ। ଆଦି ପୁରୁଷ ପଦେ ଧ୍ୟାଇ ମନ ନିବେଶୀ ନିତ୍ୟ ତହିଁ। ପୃଥିବୀ ପରିପାଳନରେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶୀ ନିରନ୍ତରେ। ସେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପ୍ରଜାପତି ତାର ଦୁହିତା ବହିଷ୍ମତି। ଏଥି ଉତାରେ ମହିପତେ ବିଭା ହୋଇଲା ଯଥୋଚିତେ। ଦଶ ଆତ୍ମଜ ତାର ତହିଁ ଜନ୍ମିଲେ ଯଥା ଗୁଣେ ବହି। ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ କନ୍ୟା ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଶୁଣ ତୁଇ। ଅଗ୍ନିଧ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ଜିହ୍ୱା ବଳି ହିରଣ୍ୟରେତା ମହାବଳି। ଯଜ୍ଞବାହୁ ଯେ ମହାବୀର ମେଧାତିଥି ଯେ ଶବନରମ୍। ଏ ଘୃତ ପୃଷ୍ଠ ଯେ ବିତ୍ରିହୋତ୍ର କବି ସହିତେ ଦଶ ପୁତ୍ର। ଏ ଦଶ ନାମ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଯେ ବାସାରମ୍। ବନ କବି ଯେ ମହାବୀର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେତା ଯେ ମଧ୍ୟର। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଏହିମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଜ୍ଞାନେ। ପରମହଂସ ଦୀକ୍ଷା ଧରି ସକଳ ଚେଷ୍ଟା ପରିହରି। ସର୍ବଜୀବରେ କୃପା ବହେ ଭଗବାନରେ ଚିତ୍ତ ଥାଏ। ଏ ଭୃତ୍ୟ ଆରତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ଶ୍ରୀଧର। ସେ ପାଦ ପଦ୍ମ ଆଶ୍ରୟରୁ ନିରତେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରୁ। ଏ ପରମ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ଦୟା ବହିଲେ ପ୍ରାଣୀ ଠାରେ। ଭାବେ ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ସର୍ବଭୂତରେ ଆତ୍ମା ସେଇ। ସେ ପ୍ରଭୁ ପଙ୍କଜ ଚରଣେ ରତ ଭକତ ଦାସପଣେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭେ ତାର ହେଲେ ସେ ତିନୋଟି କୁମର। ଉତ୍ତମ ତାମସ ରୈବତ ମନୁରେ ହୋଇଲେ ଅଧିତ। ହେମନ୍ତେ ପୁତ୍ରମାନ ଘେନି ଚିରକାଳ ସେ ରାଜା ପୁଣି। ପୁରୁଷାର୍ଥର ଆଶ୍ରା ନେଲେ ପୃଥିବୀ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ କଲେ। ଧର୍ମପଣକୁ ନ ଆଚରେ ରାଜାର ପତ୍ନୀ ବିଷୟରେ। ପ୍ରତିଦିନରେ ସ୍ନେହବରେ ବିହରେ ସେ ଯେନୁ ପବରେ। ଯାହାର ନବୀନ ଯୌବନେ ମନ୍ଦ ହାସ ଅବଲୋକନେ। ଆବେଶ ହୋଇ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ନାରୀ ସ୍ୱଭାବେ ବଶକାରୀ। ମେରୁକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ପ୍ରାୟେ ରାଜାର ତେଜ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଦେହେ। ତେଜେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତେଜ ରହିତ ତପସ୍ୟା ବଳୁ ପ୍ରିୟ ବ୍ରତ। ପ୍ରତାପ ଦେଖାଇବା ଅର୍ଥେ ଆରୋହୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ରଥେ। ରଜନୀ ଦିବସେ ଭ୍ରମଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ହୋଇ। ହେମନ୍ତ ଦେଖି ରାଜା ବ୍ରତ ମନୁ ମିଳିଲେ ରାଜାଗ୍ରତ। ଏ ତୁମ୍ଭ ଅଧିକାର କାହିଁ ନିଷେଧ କଲେ ରାଜା ଚାହିଁ। ସେ ରାଜା ରଥର ଚକ୍ରର ହୋଇଲା ଯେତେକ ବିସ୍ତାର। ତେଣୁ ସାତ ସିନ୍ଧୁ ହୋଇଲା ପୃଥିବୀ ସପ୍ତଭାଗ କଲା। ଶାକ ଶାଳ୍ମକୀ ଜମ୍ବୁଳ ପକ୍ଷ କୁଶ ପୁଷ୍କର ଆଦି କ୍ରୌଞ୍ଚ। ଏପରି ସାତ ଭାଗ ହେଲା ସେ ରାଜା ଆନନ୍ଦେ ବୁଡ଼ିଲା। ଆନନ୍ଦ ମନ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଏହା ସେ କର୍ମରେ ବିଚାରି। ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଯଥା ବିଭାଗ କରିଦେଲେ। ଦୁହିତା ଉଚ୍ଚଶ୍ରୁତି ନାମ ତାହାକୁ କଲେ ସୁକ୍ରେୟ ଦାନମ୍। ତାହାର ଗର୍ଭେ ଦେବଯାନୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଲା ଏ ଧରଣୀ। ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ରାଜା ଚିତେ ସୁନିନ୍ଦା କଲା ସେ ବହୁତେ। କୁସଂଗେ ଆସକ୍ତ ସେ ହେଲା ବଡ଼ ଅସାଧୁ ପଣ କଲା। ଏଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶ ହୋଇ ଅବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ମୋହି। ଏଣୁ ଏଧିକ ମୋ ଜୀବନ ବିଶ୍ୱାସ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନ। ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ପ୍ରସନ୍ନରେ କ୍ରୋଧ ଜନ୍ମିଲା ରାଜାଠାରେ। ବିଷୟ ଚେଷ୍ଟା ସେ ଛାଡ଼ିଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନ ନିରୋଧିଲା। ରାଜା ସମ୍ପଦ ନ ଇଚ୍ଛିଲେ ଯଥା ବିଭାଗେ ପୁତ୍ର ଦେଲେ। ସୁପତ୍ନୀ ତେଜେ ମୃତ ପ୍ରାୟେ ମୃତ ହେଲା ଶରୀରମୟେ। ମହାନୁଭବ ଭଗବାନ ନାରଦ ବ୍ରହ୍ମାର ନନ୍ଦନ। ତାହାଙ୍କ ପଥ ଆଶ୍ରେ କଲା ନିଶ୍ଚୟ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଲା। ଯେଉଁ ରାଜାର ଏତେ କୃତ୍ୟ ଗାୟନ କରନ୍ତି ଜଗତ। ପ୍ରିୟବ୍ରତର କଲା କର୍ମ ଏହାକେ କରିବାକୁ କ୍ଷମ। ଏହାର ରଥ ଚକ୍ର ମାର୍ଗେ ସାତ ସମୁଦ୍ର ମହି ଭାଗେ। ଭାଗ ବିଭାଗ ମହି କରି ଦିଗ ଉପଦିଗ ବିଚାରି। ଯେ କଲା ମନୁର କୁମର ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଅଗୋଚର। ସେ ପ୍ରିୟବ୍ରତର ମହିମା ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ କେ ଦେବ ଉପମା। ପ୍ରିୟ ଅଖିଳ ଲୋକଙ୍କର ମହାମହିମାନୋପବର। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ରାଜା ଚରିତ କହିବି ପ୍ରଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତାଂ 82 पंचम स्कंदे प्रियव्रत राजा चरिते नाम प्रथम अध्याय। बोलानंदे कवार हरि हरि बोल।